Thank you very much. You set up the stage perfectly for the next question, which is for all of you, and I think I would like to hear also quite a lot from Grégoire on this issue. Is the issue of trafficking in human beings and compensation for those victims a priority for your country? We obviously heard from Spain that it's not a priority, but we heard from France that it was a priority. So I would like to hear how you engaged, who were the stakeholders who were necessary, how did you push that movement forward, how long did it take you, and what are some practical pointers you can give to the rest of us? And then after you respond to that, I'd like to hear from the remainder on the panel. Do you feel it's a priority in your country? What can you do to make it a priority? And what can we do to help? As I told you, it's the result of 7 years very daily and intensive campaign. So that took us 7 years. We took a formal decision in 2009 with a number of grassroots NGOs to change the law. We took that decision and we did it. Why? Because we were understanding that we were doing a great job as frontline groups, but in a very unfriendly environment. And that unfriendly environment was the institutional and the legal environment, where the state, the police officers, the judges, the society were not standing as we were with the victims. Victims in France were basically considered as illegal migrants and or troublemakers, you know, people who, that you don't want to have in your neighborhood, and thus there were also a number of city council levels regulations trying to crack down on prostitution, etc. So we had to completely shift the cultural mindset and the paradigm from troublemakers, illegal migrants, that's what they were, that's the main thing, to victims. But then victims of what? And that's why we had to define, to document, to explain the harm, the situation, the realities, the journeys of those victims, being French nationals or foreign victims. Concretely, after having taken that decision, we started with a mapping of the situation. We organized 6 regional conferences in France, and each of those regional conferences was in charge of assessing and mapping one component of French public policies and criminal provisions related to prostitution, like the criminal provisions, the social provisions, the fiscal provisions, the prevention, the education, the training. And we came out with, as a result of that, with a set of recommendations that we presented to the French Parliament. That was in 2010. After that, I'll do it very quickly, but I have a document which summarizes the 15 golden rules that we applied. But after that, we mobilized champions, so members of parliament from all political groups that we were able to convince. They started an information mission. They organized 200 hearings, 8 country visits, and they came out after 1 year with a 400 pages parliamentary report, which was unanimously adopted by the 22 members of parliament in charge of this specific report. So 200 hearings, that gives you the opportunity to understand the stakes. And we were feeding that process by giving the names of a big majority of those 200 people being invited for hearings. And then on that basis, I'll do it quick, but the first draft bill was tabled. In parallel, we had mobilized 4 political parties ahead of 2012 general elections to make sure that our recommendations were included in their political programs. And then when the socialists came at power and they had signed our manifesto, we had 2 parties at power having signed our manifesto. The MPs introduced the bill, and then it took us 3 more years because the Senate was much more conservative and opposed the bill 3 times, because the senators, made of 75% of male and with the average age of 65, was against the criminalization of the purchase. They wanted to preserve the impunity of the buyers, and were also against the decriminalization of the victims, because they were saying, well, the police needs that to access them, and the city council mayors needs that to preserve public order, etc. So it was a long process. I would just say that we obtained that despite what I call non-prohibitive obstacles. The media was against, academics were against, human rights NGOs was against, the National Human Rights Institution was against. So the progressive establishment moved to kind of libertarian and economically ultra-liberal understanding of
prostitution as an agency, sex work, a choice, etc. They were against us. But despite that, 60 frontline NGOs working directly with the victims of prostitution, rape, sexual abuse, sexual harassment, incest, successfully mobilized a majority of MPs. And that's what you need, a majority of MPs to vote the law. Thank you very much. First, Ms. Farley, and then Corbyn. There are now 8 countries that have passed the Swedish law criminalizing sex buyers, decriminalizing women in prostitution, and providing exit services. Sweden, Norway, Finland, South Korea, Republic of Ireland, Northern Ireland, France, 7. Who else? Iceland. 8 countries. Now, in the United States, we're far, far behind the rest of the world in a very tragic way, in many ways, which I won't go into detail here. But what I want to say is that there's great hope on a local level. Margaret, you talked about parish level activism. This is incredibly important on a legal and policy level. For example, in my part of the world, San Francisco, we are reduced to fighting attempts by pimps to decriminalize themselves. We've defeated 2 of those, which I'm very proud to say we've managed to succeed. So that's what we're doing in my hometown. However, in the city of Seattle, the prosecutor there, Val Ritchie, has turned legal practice upside down using the existing laws. Here's how he did it. It's very simple. There's a law on the books criminalizing both soliciting prostitution, that's the person in prostitution, and soliciting from the point of view of the buyer. 20 years ago, who was arrested? All the women. Today, the city of Seattle is arresting no women. They're only arresting sex buyers. They have chosen how they want to interpret that law, and they're moving forward in the direction of the Swedish law before they've succeeded in passing it. And so my hope is that other municipalities, other states can take action before there is this incredible countrywide success that some other people have had, but not us. Thank you. Sorry, I missed Sister Leah, so first Sister Leah and then Corbyn. We are very dear to France, and we were very happy when they had the new law. But we must also say that France had a big chance they had no Brussels. So in Germany, since our new law, we have a lot of Brussels. And when I may give you one single example, we have the town of Cologne. One very big Brussels is Pasha. So the man of Pasha, because it's very common that they came in the radio and also in the television. So I have seen him, that he was in the television, and he said, he showed of his wellness paradise and said he had made this wellness paradise. And then he said, but now he is only, he gives only rooms to the women. He rent rooms to the women. He has 100 women, he said, in this one Brussels. And these 100 women pay him per day 135 euro.
That means 30,500 a day. That means 405,000 a month. And that means 4,500,000 a year. And these women give him tax, 20 euro tax. He cannot give them a receipt because these women don't like to give her name. So he get 2,000 a day from these 100 women. That means 60,000 a month. And he give this money without any bookkeeping, without anything, to the case in the town of Cologne. It's a very regular business. Everybody in Germany who has 3 hens must make bookkeeping how many eggs they have per day and per month. Here, it goes like that. That's why I say these people now have such a lot of power because they have such a lot of money. And now to forbid sex buying, I feel it's the best law, it exists and we stand for it. But in a country where we had such a lot of interest from Brussels owner, you see that is a mountain much higher than France. Thank you. First Corbin, and then Alicia and Marta. Yeah, thank you. So I'd actually like to shift the conversation even briefly. I had a question specifically for Ms. Martin. I appreciate you highlighting labor trafficking. I think, unfortunately, at least so far, labor trafficking specifically seems to be a little underrepresented in our discussion, and I certainly hope that any recommendations coming out of this conference deal just as much with labor trafficking, specifically with labor trafficking victims, as with sex trafficking. I think, as the EU coordinator highlighted yesterday, we should not be perpetuating a harmful hierarchy of victims just based on the kind of trafficking they experienced. So, Ms. Martin, I think that, from my perspective, I think that the next frontier for our movement is looking at global supply chains and trying to address the tremendous amount of forced labor in these large global supply chains. And so I was wondering if you had any sort of general recommendations for tackling that, and then specifically with your background in corporate accountability, I was wondering if you could speak to what sort of role the Catholic Church could play in influencing companies to be able to act responsibly and not traffic or exploit their workers. Well, thank you for the question. And first of all, in terms of the supply chains, that is certainly something that we are very keen to see as an area of focus when it comes to ensuring that there is greater accountability for some of the drivers of the exploitation that we're obviously all aware of. And I think here, and it links to the question that Jamie actually asked at the outset, which is, well, how focused is your country or the government in your country on ensuring compensation for the victims of human trafficking? And in many respects, the UK has made advances. It has introduced the Modern Slavery Act, which primarily brings into the one piece of legislation existing criminal laws about human trafficking. So it really just acts as a kind of umbrella statute, whereas previously they were in different statutes. The second thing it does is it effectively says that if somebody who is a victim of modern slavery is part of the investigation and so on, they shouldn't be themselves prosecuted. So that is, again, a really important step. The third thing it does is it says that companies need to report on the steps that they are taking to eradicate modern slavery from their own businesses and from their supply chains. And that's a really important step. It doesn't, in my view, go far enough, primarily because all of the Modern Slavery Act says is that companies over a certain size should report on what they are doing, or if they're not doing anything, just report that they're not doing anything.
So I think it's an incredibly weak provision, but it's a step. It's a step to recognising that companies have a very big role in the whole process of modern slavery. And I think there are actually not just general recommendations, there are very specific recommendations that can be put to certainly the government in the United Kingdom and various other governments, which is that it is really important to look at what are the barriers to victims of modern slavery throughout a supply chain in being able to access compensation. One of the massive barriers is the whole concept of separate legal personality. And I can say this from experience in terms of we were at Lead A, as you know, we look at these kinds of cases, we were really interested in the incredible amount of media attention that was being given to the problem of labour exploitation in Thailand on fishing boats. We all know it's incredibly bad. People are being killed, they're being sold and bought precisely so that they can live and work on fishing boats, perhaps never come into port for months and sometimes years at a time. And there's clearly a problem of slavery occurring there. The product that is caught, so the fish that is caught, is often then sold in cans in the United Kingdom, in various parts of Europe, and the United States. There is no law in the United Kingdom that says that if you were a victim of the abuse in Thailand, you would be entitled to follow the chain of profits and actually see whether you could bring an action against those who are profiting from the labour exploitation. There is legislation in the United States that is currently being used to try and ensure that if you're a victim of trafficking, you can pursue anyone who knew or ought to have known that what they were doing was profiting from human trafficking and other forms of modern slavery. And I think that type of legislation is really important to be put on the statute books so that at the very least people have the chance to use it. So it's a very specific recommendation, but I think an important one. And in terms of laws such as the Modern Slavery Act that talk about reporting, it's a good start, but it definitely needs to be much stronger, and it needs to put the emphasis and the responsibility on companies to take active steps to ensure that they are recognising that there are risks of modern slavery in their supply chains and taking active steps to eradicate it. And if they fail to do that, that they're held accountable for that. Because I think just saying that, you know, if we report, it's a good start, and that's as far as it goes, is just inadequate. Thank you. President Archer? Sí. Can I just ask you to follow up on one bit of that? Because like you, I regard the 2015 Act as wholly inadequate in most respects, but particularly that one. It insists that companies should make this report. It does not say to whom it should be submitted. It does not say whether it is in the public domain and whether we can gain access to it even though it's not specified. And it does not say what the follow-up action will be for any company that submits a substandard, inadequate, or prosecutable even, account. So, I mean, could it get any worse than that? There are obviously countries that are actually looking to the Modern Slavery Act to replicate it. So I'm from Australia originally, and Australia is now looking at the Modern Slavery Act in the UK and saying, well, that's good. Let's replicate that in Australia. And I think the issues you raise are certainly being put on the agenda, that there needs to be improvement of the Modern Slavery Act, at the very least just in terms of the reporting requirement, to ensure that the reports need to be centralised, so they go up onto a central database, a central website, to ensure that those who then want to follow up can do so. But the problem at the moment is the emphasis on those who follow up is placed very heavily on the not-for-profit sector. The only follow-up that is intended, very specifically, is if NGOs want to then try and hold a company to account, they might then have some information available. But as we all know, the civil society sector is vastly under-resourced, and if that's the only basis on which you then actually have any kind of follow-up, it's inadequate. As much as the civil society sector does their best,
And they have actually been looking at the reports that have been put forward so far and have quite clearly documented that of the very few that have actually been published, very few compared to the numbers that should have been published, most of them don't even meet the very basic requirements in the Act. So it's quite clear that it's definitely not enough. But the Modern Slavery Act is inadequate in many senses, that being one of them, certainly in the sense of not even seeing that there ought to be the right to a civil remedy if you are a victim of modern slavery. And I would hope that that is an area which will be addressed, and it will actually be amended so as to ensure that victims of slavery have access to remedy, because we all talk about it, but we don't necessarily ensure that there is a mechanism to help it happen. And just to follow up on that, I want to say I think that this is one area where the Catholic Church can be a extremely powerful voice, because when you're talking about these deep-rooted corporate interests trying to push back on the need for transparency and the need for concrete regulation and action, I think having the Catholic Church speak in favor of trafficking victims on specifically with regards to corporate accountability, supply chains would be huge. Can I just raise, sorry, can I just raise one thing? Yo quiero antes que nada agradecer a Monseñor Sánchez Orondo cuando en el año 2013 ahí lo prendimos. En las recomendaciones del primer simposio hablamos de lograr que la trata fuera declarada delito de lesa humanidad. A ver, todo lo que estamos planteando acá, si nosotros lográramos que la trata sea declarada delito de lesa humanidad, la reparación civil a las víctimas es inmediata, ¿sí? Por parte de los estados. Yo creo que es un tema que no lo tenemos que abandonar. Podríamos decir, sí, porque en Argentina yo tengo casos testigos, acompañamos a víctimas, logramos que el Estado municipal, que el Estado provincial. ¿Pero qué víctimas? Son las víctimas que Vínculos acompaña, que la Alameda acompaña. No puede estar sujeta, la vida de una víctima no puede estar sujeta a una foto con Alicia Perezuti o con Gustavo Vera. La vida de una víctima tiene que estar sujeta a leyes y tenemos que hablar de geopolítica. No, yo lo que pensaba es que de este simposio, Monseñor, Margaret, saquemos nuevamente una recomendación, aunque parezca que cansa a veces. Por favor, volvamos a pedir el tema de que sea declarada la trata de delito de lesa humanidad. Por supuesto que los estados no quieren, porque si no los estados tienen que reparar a las víctimas. Esto es 2 más 2 es 4, ¿no? Acá hay un montón de abogados y lo saben. Pero retomemos esa lucha, acompañémoslo al Papa en este tema, porque el Papa lo ha venido siguiendo. Y creo que ahí zanjaríamos un montón de problemas que tenemos las ONG, que de dónde sacamos la plata, que si el asesoramiento jurídico, que aparte los únicos que violan los derechos humanos son los estados. Y en las víctimas de trata los violan por omisión o por acción. O hay un funcionario corrupto, o hay, como dice el Papa, corrupción no es solamente la acción, a veces mirar para otro lado y es no cumplir con la función para lo cual uno cobra. ¿Sí? Si como defensora del pueblo en Villa María va un ciudadana, me pide que lo defienda ante el Estado y yo no lo hago, estoy siendo corrupta. ¿Por qué? Porque yo cobro todos los meses para defender al ciudadano ante los estados, municipal, provincial o nacional. Y así pasa con toda la cadena en materia de trata de personas. Entonces yo digo, hagamos una recomendación al final. Eso que decían ellos, el Papa Benedicto, Monseñor, usted lo citó en el primer simposio, para que vea cómo me acuerdo. Papa Benedicto habla de prostitución. El Papa Francisco habla de prostitución como esclavitud moderna. Pongámosle la palabra prostitución. No tengamos miedo, ¿sí? No tengamos miedo. Y hablemos de nuevo de la trata como... Porque si no, la reparación de las víctimas está sujeta a que la conozcan a ella, a que me conozcan a mí, a que la conozcan a Rosy. Y esto tiene que ser por ley. Y esto tiene que ser a nivel mundial. Mundial. Gracias. Gracias por hacer tan ameno el simposio. Gracias. I think there was Stella on the panel, and also Marta wanted to respond. Then I'm going to go over to the left here because I'm sorry I've been neglecting you there.
Their hands are waving faster. Bueno. Gracias. Pues gracias, Alicia, mucho de lo que dijiste ya lo tenía aquí anotado. Yo creo que los temas claves son, no solo es la trata, sino la prostitución, ¿no? Y yo creo que tenemos un gran, me estoy escuchando aquí, tenemos un gran desafío de hacer una genealogía teórica feminista abolicionista, ¿no? Recordar los aportes de Josephine Butler, que inicia el abolicionismo en Inglaterra, recordar que Emma Goldman ya denunciaba la geopolítica, ¿no? Y esto de las trampas de la trata y no poner a la prostitución en el centro. También recordemos que con Gerda Lerner, en la creación del patriarcado, va explicándonos históricamente cómo va aparejada la historia de la prostitución, y luego Kathleen Barry hablando de la esclavitud sexual, ¿no? Y ahora en el siglo XXI pues tenemos los trabajos de Silvia Federici, de Mackinnon, la misma Melissa Farley, y también tenemos aquí Shelley Iglesias, que está creando una teoría sobre los puntos de quiebra, las espirales de violencia y de subordinación, y recientemente tuvo una conferencia muy interesante en donde relacionaba la prostitución y la lucha de las mujeres por el derecho al voto, cómo se van conectando estos fenómenos y que son geopolítica. Y yo creo que hay que hacer un frente contra la bandera del lobby proxeneta, ¿no? El trabajo sexual, ¿no? Por ejemplo, en México se dice, piensa mal y acertarás. Entonces, el lobby proxeneta tiene uno de sus fundamentos en la enemistad femenina, ¿no? Y en la sofisticación de sus métodos. Y recordemos que en el caso de la prostitución, ya en el protocolo del 49 se decía que era un atentado a la dignidad humana y que justamente el Papa lo pone como un delito de lesa humanidad. Entonces, el lobby proxeneta entiende muy bien el avance de los derechos de las mujeres y el feminismo, y ahora está financiando estudios, entre comillas, feministas sobre el trabajo sexual. Por eso es importante cuestionar las leyes, los protocolos, las teorías construidas desde una visión geopolítica y patriarcal, ¿no? Y también concuerdo mucho con Gregory y Marta sobre la responsabilidad y la participación que tenemos los varones, no solo como proxenetas, sino también como prostituidores, prostituyentes. No me gusta llamarles clientes porque no son clientes, son prostituyentes o somos prostituyentes, y tiene una cuestión que la creación de conceptos es una cuestión teórica política, ¿no? Y como la mayoría de los científicos sociales del mundo subdesarrollado, como dice Laura Segato, tenemos que hacer teoría de cuerpo presente, porque no hacemos la teoría y nos leen. A mí no me leen en Inglaterra, no me leen en Francia, y las investigaciones que he hecho sobre el sistema proxeneta tienen que ver con el desarrollo de conceptos que podrían aclarar todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo escribo la estructura básica de la esclavitud sexual, y es un acto primario de poder que ejerce el sistema de esclavitud sexual para anular la autonomía de las mujeres y someterlas a la explotación sexual con base en poderes de dominio físico o psicológico, con la amenaza de muerte real o simbólica, o con la falsa promesa de un futuro mejor, y está sustentada en conocimientos y alianzas pactadas en colectivo en un proceso dinámico y adaptativo en donde se configuran las lógicas del sistema patriarcal y el sistema capitalista, que tiene como función final entender a la víctima como antipariente, esa persona que no va a estar dentro de las relaciones familiares del sistema proxeneta, y también como una antipersona y también como una anticiudadana, ¿no? Eso por un lado. Y después tenemos que definir al sistema de esclavitud sexual como una organización compuesta por una tríada de actores: los proxenetas, los prostituyentes y las mujeres en situación de prostitución, y también tienen lógicas y poderes de dominio para reclutar, someter, explotar y controlar mujeres, que tiene como fin último la esclavitud sexual para prostituirlas en contextos de prostitución. Eso hay que ser muy claros, mediante mecanismos, y ya se me perdió el texto, permítame, mecanismos, ya se me fue, ya estoy llegando. Ajá. Entonces, esta parte del sistema proxeneta tiene que ver con que sus límites están fijados por la estructura básica de la esclavitud sexual, que le da sentido a todo el sistema, ¿no? Este sistema está compuesto y jerarquizado de la siguiente manera. ¿Cuál es su fin? La esclavitud sexual de mujeres para prostituirlas. Los actores primarios son los proxenetas, hombre, mujer o entidad. ¿Por qué digo entidad? Porque puede ser páginas de internet, hoteles en donde no hay un proxeneta o una madame.
¿no? De mujeres en situación de prostitución y prostituyentes. Después tenemos que ver que también hay actores secundarios, que son las familias de los actores primarios, los dueños de los lugares de prostitución, los empleados de esos lugares, autoridades, también la sociedad civil organizada, estamos dentro de esto. Y también tenemos que identificar los poderes de dominio, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas que utilizan este sistema de esclavitud sexual para someter, trasladar, esclavizar y controlar y entender sus lógicas de funcionamiento? Es decir, no nos podemos quedar con la idea de que el sistema proxeneta da 1 o 2 pasos y nosotros vamos a seguir su paso, ¿no? Hay que desarticular la forma en cómo operan, cómo caminan, develar qué está detrás de ellos, porque hay mecanismos que son engranes y medios prácticos para reclutar, someter y esclavizar. Entonces, estos mecanismos y los poderes de dominio, hay una configuración que se define como estrategias. Cada contexto, en cada lugar del mundo, hay como universales de la prostitución y hay universales de los consumidores de prostitución. Y si podemos entender esto, vamos a poder tener definiciones claras, no solo desde el protocolo de Palermo, sino de la realidad que es más allá que el protocolo. Perdón, gracias. Thank you. Yeah. You've been so patient, so I'm going to Please. take your question, and let's try to be concise, maybe 2 Very minutes brief. per person, and then Stella, and then Marta. Ok, gracias. Bueno, lo que quería decir tiene que ver con tratar de vincular lo que estaban comentando sobre la ley de Francia y meter al sistema financiero dentro del sistema proxeneta. Creo que mientras no tengamos leyes como la que se genera en Francia, el dinero que entra a los bancos, con esto que decía Joseph, ¿no? Que están tratando de identificar qué capitales son los que tienen un origen sospechoso. Pero mientras la prostitución no se ponga en el centro de los debates, entonces estos capitales sospechosos que se identifican tienen que ver con estos dineros que vienen de la mafia, pero no otros que son legales y que son legales porque los discursos políticos los convierten en eso. Por ejemplo, la realidad en México es muy diferente a la que se vive en Francia. En México los discursos a favor del trabajo sexual están a la orden del día y están presentes en todas las universidades. Son los que están produciendo libros, son quienes están organizando eventos, son quienes están dando los financiamientos. Y este dinero que se obtiene a partir de la venta de los libros o del pago de los congresos y todo, que es bastante dinero, es un dinero que entra legalmente a los bancos y que por lo tanto estamos viendo que el capital financiero también se está alimentando de un dinero que es proveniente de los discursos que favorecen la esclavitud sexual. Ahora, también me llamaba la atención lo que mencionaba Shanta sobre la sanción a las empresas, cuando las empresas provocan explotación o esclavitud. Y entonces la propuesta o el punto al debate sería cómo poder generar mecanismos para no solamente controlar y regular la banca, sino también llevar a juicio a los propios bancos. Y esto es un elemento que si lo dijera en mi país, pues no sé, yo le tengo más miedo a los bancos que a los propios proxenetas, ¿no? Posiblemente me matarían, y tiene que ver con que voy a explicar un ejemplo concreto en las comunidades, cómo opera el sistema crediticio. Se vincula con el Estado y el papel que está teniendo el sistema crediticio junto con el Estado viene dictado por 2 organismos que nunca queremos tocar, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que llegan a partir de reformas estructurales a privatizar todo en algunos países, y al privatizarlo hay una precarización de la vida. ¿Y qué sucede? Entonces las personas en las comunidades empiezan a endeudar. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala es muy común mirar que personas en las comunidades, para poder sobrevivir, tienen que pedir dinero prestado, pero para esto existen bancos de ricos y bancos de pobres. Los bancos de pobres son aquellos en los que puedes abrir una cuenta con solo $1. Y entonces abres tu cuenta y todo el tiempo te están prestando dinero, pero te esclavizan a partir de los intereses. ¿Y esto cómo se vincula? No solamente con la trata, sino con la violencia, porque estas deudas tienen género. ¿Quiénes son las personas que están endeudadas? Mayoritariamente son las mujeres. Y entonces estas mujeres se ven oprimidas, se ven ahorcadas por las deudas,
las deudas, y ahí es donde entra el análisis del sistema patriarcal, porque la prostitución es una puerta de entrada para cualquier mujer, y entonces los discursos pro trabajo sexual dicen que voluntariamente las mujeres entran a la prostitución, pero no es voluntariamente, ahí hay violencias estructurales en las que está vinculado el sistema financiero. Y sobre esto quería poner también un ejemplo. Por ejemplo, el salario mínimo en México es de $4 por día. Y hay lugares, hay comunidades en las que para que una familia pueda mandar a sus hijos a la escuela, es decir, los transportes que tienen que tomar, se gastan $5 de pasajes, pero la familia gana $4 por día. Entonces, ¿qué se hace? Pues que estudien los hombres, las mujeres no, porque como se van a casar, pues mejor que estudien los hombres, y entonces pues, las mujeres ya no tendrían por qué estudiar. ¿Qué pasa? Estas mujeres son vulnerables para ser reclutadas, de hecho varios casos que hemos documentado tienen que ver con eso, y vamos viendo cómo se vinculan estas violencias. La violencia económica, la violencia educativa, todas dentro de un marco de violencia estructural, marcadas por el despojo y la privatización, estas deudas que tienen género, y pues creo que es importante que estos temas se pongan sobre la mesa, porque de lo contrario no nos ponemos a cuestionar quiénes son los que están financiando y los que están generando estas formas de esclavitud, que no son modernas, que tienen siglos, o incluso la esclavitud sexual, podríamos hablar que es una de las primeras formas de esclavitud contra las mujeres. Pero más allá de la antigüedad que pueda tener, sino plantearnos por qué es conveniente que existan y por qué no se les cuestiona, porque forman parte en la actualidad de un sistema global de explotación y esclavitud, de extractivismo, en el que cuando miramos los dineros de la mafia, entonces tenemos un enemigo en común, pero cuando miramos no solamente el dinero de la mafia, sino un dinero que proviene de discursos que favorecen la violencia contra las mujeres, esos no los cuestionamos y por lo tanto formamos parte de este mismo sistema proxeneta. Y desde mi punto de vista, en México al menos, la banca es parte del sistema proxeneta. Thank you. I never thought these words would pass my mouth as a financial services consumer protection lawyer, but in defense of banks, you need them. And if you haven't asked them to do what they're doing in Canada, you should ask them. And if they don't collaborate willingly, then I think you can push the issue further. But I think it's worth having that conversation. I'm wondering whether we should not give time frame for those countries, like my country, having so much about this trafficking problem, a time frame like the UN did. UN has 2030. Countries should be also made to have a time frame of working towards the reduction of trafficking, one. Then two. Stella, sorry, can I just interject here? I think now is the perfect time for Nigeria because you have the new individual banking identification number and a lot of movement around that in terms of tracking fraud, including Ponzi schemes, unlicensed investment activities. Now is the time to say, hey, what about us? Why are you looking for evidence of these other crimes and you're not looking for evidence with regard to trafficking? You also have the infrastructure there already. You have the financial and economic crimes investigative unit. Why not connect the dots and try to start the conversations going? That's probably the hardest battle, but you already have the infrastructure. Yeah, we know that, but that is the edge. If individuals or NGOs will find it difficult to infiltrate the banking sector, but because we already have established agency working on that. That is the greatest obstacle we will have. We have to cooperate with the agency, or like we did now, we're here, we go back and then let them understand that they can work in partnership with us to look for the funds, just like they do in other money laundering issues. This is their mandate. This is a financial crime. They should be looking at it. Then another issue is, if you look at the paper I presented, we have annual profit of forced labor per region. Asia has over 51 billion annual profit, Asia Pacific. Africa, the source, has only 13.1. So is there any way we can
chase the end users into pooling resources to either UN or EU for fighting the trafficking in our region. Then finally, I was thinking that we should be able to encourage countries to adopt the French or the 8-country model we have just heard. It would be a very good idea. So I'm just raising issues that will help us when we live here. Thank you. Thank you. Okay, Marta for our last interjection. Sí, muchas gracias. Mi intervención tenía que ver, retornándome un poquito a lo que estábamos hablando antes, a la pregunta que usted planteaba sobre por qué el tema de la trata no es una prioridad todavía en las agendas políticas de muchos estados. Yo quería volver sobre eso. Creo que tiene mucho que ver con la falta de sensibilidad social hacia este fenómeno y tiene mucho que ver con la falta de información, la falta de datos y la falta, por supuesto, de interés. Quiero decir una cosa, porque no hay una competición entre los diferentes tipos de trata. Me gustaría mucho aclarar eso. Todas las formas de trata, todas y cada una, son una vulneración de los derechos humanos. Todas y cada una. Sin embargo, no podemos meter todo en un mismo paquete. Si hablamos de trata con fines de explotación sexual, tendremos que hablar de prostitución para conocer el fenómeno. Si hablamos de trata laboral, tendremos que hablar de explotación laboral. Y si hablamos de trata de órganos vitales, tendremos que hablar de todo ese mercado que se organiza en torno a la compra-venta de órganos. Pero tendremos que hablar del negocio que hay detrás. No es una competición entre las diferentes formas de trata, es un conocimiento de todos y cada uno de los tipos de trata que existen. Y eso es lo que no hay. Entonces, si no hay ese conocimiento, no puede haber sensibilidad. Y si no hay sensibilidad, no hay demanda social. Y si no hay demanda social, no hay voluntad política que responda a esa demanda social. A eso me refiero. Yo puedo darles la experiencia de mi país. En mi país, voy a hablar de la prostitución. La prostitución es algo normal. La prostitución no es algo que se condene. Ir a ver a las prostitutas forma parte del ocio, forma parte del tiempo libre. Está bien visto. Se hacen bromas en torno al fenómeno de la prostitución, a de las personas en prostitución. Esto es muy grave. En mi país existe una ley contra la violencia de género del año 2004 que fue el resultado de una demanda social y de un activismo feminista de muchos años que dijo: el problema de la violencia contra las mujeres no es un problema de las familias, no es un problema interior, es un problema de la sociedad. Solo cuando desde la clase política se admitió que no estábamos ante un problema de las mujeres, sino ante un problema que atentaba contra la misma estructura social, hubo voluntad política y el tema de la violencia de género entró en la agenda política de mi país y se hizo esta ley. Pero, por ejemplo, en el tema de la prostitución estamos muy lejos de todo eso, porque la prostitución es un tema banal, porque la prostitución es un tema normal. Creo que tenemos que dar, por supuesto, aparte del enfoque de género que muy bien han explicado Óscar e Itzel, este enfoque de derechos humanos. Estamos ante una forma de violencia, estamos ante una vulneración de los derechos humanos. Y repito e insisto, sea cual sea el tipo de trata, pero también en la explotación sexual. Por eso, dejemos de invisibilizar los fenómenos, tenemos que denunciar. Yo creo que tenemos que hacer una propuesta y una recomendación de que tenemos que mejorar la denuncia, tenemos que aumentar las denuncias, tenemos que perder el miedo, tenemos que trabajar por investigar, por conseguir fondos para la investigación, para que se denuncie, para que se conozca el fenómeno. Y, por supuesto, tenemos que dejar de banalizar fenómenos que lo único que son es un atentado a los derechos humanos y que nada o poco tienen de risa en este tema. Muchas gracias. Thank you all very much. Thank you to our panelists, and thank you for this lively discourse. You've earned your lunch. And also just a word of thanks to Jamie for doing such a good job this morning. Thank you. Oh, thank you. Thanks for always thanking me.